Umani na naman. Vieni Simo e mangia qua. Porta fuori Dore, no? Andiamo. Dori sta a lavorare. Che lavoro fa? Lavora a uno studio di grafica. È vero. A volte i first and ok, Natalini si dove? non te ne pentirai. Una persona intelligente, vero? Promesso alla signora Dalmani e a suo figlio di uscire. Tu via casa oggi? No. Via casa oggi? Eh sì, più tardi vado. Come sta? Come si chiama? Non importa niente, quel giovanotto. Kanina ka rin nakapagsalita ng Tagalog. Oo, pagka kailangan magsalita. Eh, dapat ikaw nagtatry sa bahay. Ako nakikipag-usap nga kay Madrid sa mga tatay Italiano kahit malumadok to. Para matuto. Mariana, kumusta? Chi? Bene, bene. Tuwing umaga din pagpasok ko sa trabaho doon sa barracks namin, kukwentuhin ako ng pinakakapo namin. Say something. I'll send this video to the Philippines. What do you want me to say? Sono d'accordo. Loko-loko ka. Add a YouTube. Say something. Say, add to YouTube. Kumusta na kayo? Ano dito kami? Bakit? Kailan siya mag-vlog? Add to YouTube, Sing na. Add to YouTube. Okay mo. Hello! Lasing na siya! Do you have a plan to go to... Kahit friend, ay, hulas na hulas. Mga batang, hulas na hulas. Ay, pauwi na sa amo. Alas 10:30 na. Tama nga, alas 10:30 na. Ato YouTube, Nome Nimbus Yargo. Nimbus Yargo. Nome Nimbus Yargo. Che vuol dire? Nimbus Yargo. What means? A band name. A band name. With our cousin. I'll try to send this video. No, add to YouTube. Add to YouTube.